तमर नन खाउछि बोली गुण गाइबी निश्चय कहिबा पूर्वरु हमर प्रस्ताव सिंधरे गते शोक आसी कोन बनी उद्यमम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रमम शरीरे गतस्तति तत्रदेव पिसंकित यार हाथ कोन आज्ञा अर्जुन को लक्ष्य करंतु ते लक्ष्य करिवे आ कोन आज्ञा आपन को अंग कहिले शरीर अच्छा अर्जुन को अंग रे 6 टा गुण रहिछि मो अंग रे हां कोन कोन 6 टी गुण कोन कोन अछि सुनंत आज्ञा कह आज्ञा उद्यम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रम अच्छा उद्यम साहस धैर्य बल बुद्धि एवं पराक्रम अच्छा एही परि 6 टी गुण थिबा ठारी किए से भय न करी आपन को द्वार देश रही अरे कोन तळु ब्रु तो घर तो अरे तळु ब्रु काई के होछि खनी सास काहे के होछ के काहे की बसंत बसंत ए मोर हसाणी गया मिर मोर हे कह के अछि मोर हसाणी गया मिर मोर हे कह के अछि संतोष बाबू तमे एडे बड़ हला हां भाई हे लिंग चिप पड़लन की मो आवा बाजार जने रहते हां हां बाजा वाला हले रानी पान नहंदी हाय हे बाबू लिंग होछ तीन प्रकार हां 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 हेले कोन कोन तीन लिंग कोन कोन एक हला पुल्लिंग अच्छा कहिले पुरुष स्त्रीलिंग कहिले हां आ ट्रिपलिंग अच्छा सेटा पुल्लिंग स्त्रीलिंग ट्रिपलिंग हेले क्लिपलिंग बोले कोन बुझी परना कोन आई 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 तमे सुरारे केबे जाइनो देशन केबे देखिनो मिठाई हा 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 देशनो हा हा देशनो
ତମେ ସବୁ ଛକାରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ନାଇଁ 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 ତମେ କାହିଁକି ଛକା ହବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେନି ନା ନା ହସା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସାହସ ଦୁଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ମୋ ଦୋଷରାମ ଶୁଣି କାହିଁକି ତୋର ସାହସ ଉଡି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର କାହିଁକି କାର ହେଲେ ଉଡିଯିବନି କି କାହିଁକି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗ କାଳରେ ମହତ ଥିଲା ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାପା ମା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦେଉଥିଲେ କଣ ଦିଅନ୍ତି ନାରାୟଣ କୃତିବାସ ଦାମୋଦର ଅଚ୍ୟୁତ ମାଧବ କୃତିବାସ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଗ କାଳରେ ମା ମାନେ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି ମହତ ଥିଲା ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପଖାଳ ଗଲାଣି ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଦୀପଦିଆ ନାମ ଦିଅନ୍ତି କଣ ଦିଅନ୍ତି ଟୁନୁ ମୁନୁ ଛୁନୁ କୁନୁ ମୁନୁ ମିନି ବାବୁଲା